आ रही है मुंबई से, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं लोग। हिरासत में एमआईएम के नेता वारिस पठान। तो मुंबई में आज जुमे पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और वक्फ बिल का विरोध किया है, वक्फ कानून का विरोध किया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। वारिस पठान एमआईएम के नेता, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, वो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ था। और मुंबई में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में एमआईएम के नेता वारिस पठान शामिल थे। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है और आज जुमे की नमाज के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई में ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान, उन्हें इस दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने हमको बुलाया था कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की इतनी ख़बरें रहने के बावजूद भी हमारा वतन अज़ीज़, हमारा देश हमारे लिए बहुत अफजल है। जिस तरीक़े से हमारे साथ अनदेखी की गई इन 12 साढ़े 12 सालों से आप लोग वाकिफ़ है, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। लेकिन अब तो इंतहा कर दिए, ये लोग इंतहा कर दिए कि हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे मसाजिद आते हैं, हमारे दरगाहें आती, हमारे इबादतगाहें सारे आते हैं, हमारे दीनी मदारस आते, हमारे यतीम खाने आते, हर चीज़ आती। लेकिन ये कमबख्त साले इस दीमकी कीड़ों ने जो गंदगी फैलाने की कोशिश की, उसके मद्देनज़र सारे देश के अंदर जो एहतजाज किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, उससे ये लोग दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और इतना खौफ में आ चुके हैं, इतना डर हो चुका है इनको कि देखो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये होना चाहिए एकता, ये होनी चाहिए एकता, ये होनी चाहिए ताकत। जब ये मुक्का बनता है ना, तो जब जो है सो क्या बनता है, इससे क्या लगता है आपको पता है। अगरचे हम बटे हुए रहेंगे तो जो है सो हमारा क्या हाल कर दिए थे ये लोग। अब हमारी एकता देख के ये लोग बिल्कुल थर्रा उठे हैं, काँप उठे हैं, घबरा उठे हैं। जब 4% सिख ब्रादर्स अपने 3 बिलों को मनसूख कराए, कैंसिल कराए अपने प्रोटेस्ट के ज़रिए, तो हम तो 30 करोड़ अवाम है साहब। जब निकल पड़ी तो कैसी निकलेगी, अब इनको अंदाज़ा हो गया। इसलिए हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये लोग कभी नहीं जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आपस में बटो मत। जो बिकता है तुम्हारे पास उसको कायम रखो। अगरचे तुम एक रहेंगे तो खुदा की कसम आबाद रहेंगे, तुम्हारा वजूद रहेगा, तुम्हारी पहचान रहेगी। न तो आपस में अगरचे बटे रहे तो ऐसे ही कटेंगे और ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तुमको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ना कब्रस्ताने रहेंगे, ना दफना सकते, किसी को जलाने की नौबत आ जाएगी। समझ रहे हो ना। इसलिए अहले हदीस, बरोली, गौबंदी, शिया, सुन्नी, अहले सुन्नतुल जमात, इन फ़िरक़ों में मत बटो। हम कलमे की बुनियाद पे एक थे, एक है, एक रहेंगे सारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा आप लोग कुछ मत सोचो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ये वक्त हमारे बटने का नहीं है,
آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہے آپ کا بھائی. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو کیونکہ حالات بڑے بد سے بدتر ہوئے تھے اور جو ابھی بھی ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی بل کو ابھی وہ نہیں کرے کینسل نہیں کرے لیکن کینسل کے قریب آ چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا. یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں ٹوٹ رہی ہے ان کی پارٹی. کئیوں ایم پیز چھوڑ کے جا چکے ہیں کئیوں ایم ایل اے چھوڑ کے جا چکے ہیں بی جے پی کو. یہ سب آپ کی ایکتا اور آپ کی یکجہتی کا نتیجہ ہے. تو اسی لیے آج یہ لوگ گھبرا چکے ہیں. آپ لوگ ایک رہو. ابھی دیکھیں بمبئی کے اندر سارے مہاراشٹرا میں ایسا طوفان امڑ پڑا سروں کا سمندر جو دیکھنے سے تعلق رکھتا جس میں وارث پٹھان کو گرفتار بھی کیا گیا. وارث پٹھان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. کہاں رکھیں گے کتنوں کو گرفتار کریں گے کہاں تک آئے گی گرفتاری ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسی لیے مل جھل کر رہو سارے دیش واسی چاہے ہندو سکھ عیسائی مسلم یہ چاروں ایک رہنا چاہیے کیونکہ آج ہمارے ساتھ تو کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا برابر ہوگا. اسی لیے وقت کے رہتے ہوئے وقت کی اس نازک وقت کا جو ہے سو آپ لوگ شکار مت بنو. ان کے غلط فیصلوں کا غلط قوانین کا شکار مت بنو اور یہ وقت بار بار آنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو یہی کہے گا آپ کا بھائی کہ اپنی ایکتا کو برقرار رکھو اپنی یکجہتی کو بنائے رکھو تاکہ یہ سفلے جتنی گند مچا رہے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دے سکے. جب رہیں گے ایک ہم مل کر تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی. ہم کو آپس میں توڑ دیا گیا ہے ہم کو آپس میں بانٹ دیا گیا ہے ہماری قوت کو منتشر کیا گیا ہے ہماری قوت کو توڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ فائدہ اٹھائے یہ لوگ. اگرچہ ہم شروع سے ہی ایک رہتے اگرچہ تو ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی کبھی. یہ ابھی تو یہ لوگ کبھی دور دور تک بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارے خلاف کوئی قانون لایا جائے ہمارے خلاف کوئی ایسی گندی سوچ سوچی جائے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے جب بھی یہ لوگ یہ گندگی مچائیں گے یا ایسی گندی سوچ لائیں گے ذہن کے اندر تو ان کو بہت بھاری پڑنے والا ہے. یہ چیز یہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. جس طریقے سے مہاراشٹرا میں جو بھی بمبئی کے اندر وارث پٹھان کو جو گرفتار کر کے لے گئے کیا دکھانے کے لیے ہر کوئی گرفتاری کا اپنے آپ دینے کے لیے تیار ہے. لے کے جاؤ لے کے جا کے کہاں پہ رکھو گے کتنے دن رکھو گے کب تک تھامو گے نہیں تھام سکتے. ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا دیا ہے کیا بول دیے کہ سر پہ کفن باندھ کر تیار ہو جاؤ کیونکہ اب تم کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی. صرف تمہاری ایکتا صرف تمہاری ہمت صرف تمہاری دلیری صرف تمہاری یہ چیز سے تمہارے قبرستان بھی سیف رہیں گے تمہارے مساجد بھی سیف رہیں گے تمہاری درگاہیں بھی سیف رہے گی اور تمہاری تمام عبادت گاہیں سیف رہیں گے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے پراپرٹی سے یہ کیونکہ جس نے بھی وقف کر دیا اللہ کے نام پہ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. اس لیے یہ لوگ یہ ہاتھ ڈال کے یہ قانون بنا کے یہ بل لے کے آ کے جو کوشش کرے تھے آج ان کو پچھتانا پڑ رہا ہے. اس لیے یہ آپ کی ایکتا کو سلام ہے وہ فصل کا. بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.